من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الرسوخ والمنوح والفتوح وصلاح اللسان والروح وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح قلوبنا بنور علمك وهدايتك. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. عن دمرة بن حبيب رضي الله عنه عنه أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات. يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نحوه عن حديث أبي أمامة مرفوعا mutawalan. Daripada Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu, beliau ini adalah salah satu daripada tabi'in. Jadi hadisnya sampai tabi'in. Qala berkata Damrah bin Hubaib, kanu adalah para sahabat, yastahibuna idza suwiya 'alal mayyit, mereka mensunahkan apabila sudah rata atas mayit itu kuburnya, sempurna sudah penguburannya, wan sarapan nasu anhu, dan orang sudah mau bulikan, ayyuqala inda qabrihi, maka dibacakan atau dikatakan di samping kubur itu, ya fulan, wahai si anu, qul, katakan la ilaha illallah 3 kali. Isin ya fulan qul la ilaha illallah, ya fulan qul la ilaha illallah, ya fulan wahai si anu, qur rabbi Allah, katakan Tuhanku adalah Allah, wa diniyal Islam, agamaku adalah Islam, wa nabi Muhammadun, nabiku adalah Nabi Muhammad. Ini hadisnya. Pahaman hadis, masru'iyatu talqinil mayit akibat taswiyatil qabri alaih. Disyariatkannya batalkin bagi si mayit setelah rata kuburnya. Wa zahaba ila istihbabihi ashabus Syafi'i, dan pendapat yang menghukumkan sunnah itu adalah imam para pengikut mazhab Syafi'i. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh, dalam kitab Sidin namanya Ar-Ruh, innal hadisa dhaifun, hadisnya ini dhaif di Sidin. Nah, kan itu bang sudahlah. Nah, Ibnul Qayyim, jadi kada kawa dipadakan sunnah uji Sidin. Nah, tapi bukan pengikut mazhab Syafi'i mana mensunahkan namanya talqin. Wa qala al-jumhur, berkata sebagian para ulama, berkata kebanyakan para ulama, yuhtajja bil hadis dhaif bi fadailil a'mal, boleh dijadikan hujjah, jadikan dalil dengan hadis non dhaif pada untuk
keutamaan amal. Boleh aja isi dalilnya. Jadi mana jangan talakin madahkan talakin itu sunnah, ini dalilnya. Nah itu kan boleh isidin untuk kelebihan amal, keutamaan amal. Yang kedua, subutu su'alil qabri wa annahu yakunu akibat dabnil mayyit. Sabitnya, nyatanya adanya pertanyaan kubur dan itu terjadi kalau sudah dikuburkan. Jadi kalau sudah dikuburkan itu terjadi memang nanti pertanyaan terhadap si mayit. Lalu disuruh tadi dilajari qul Allah la ilaha illallah. Ketiga, al mayyitu tahilluhul hayatu fil qabri. Orang mati akan hidup di dalam kubur. Nah, jadi orang mati kalau masuk ke dalam kubur hidup. Tapi bila pian bongkar mati pulangnya. Ini hidupnya di dalam kubur. Bila dibongkar kan ke dalam kubur lagi kita buka tanahnya. Nah, makanya bila kayak penjembuk tiakan mati dalam kubur bisa hidup. Nah, mati dulunya itu aja masalahnya. Artinya kenapa waktu dibongkar aja gak mati orangnya itu ke dalam kubur lagi, Bang. Ada matinya dia. Nah, jadi orang hidup di dalam kubur itu orang hidup di sini. Maka dilajari mendengarnya tuh. Nah, itu kan itu lapas talqin. Nah, adapun yang kita baca itu kan sudah di apa bahasanya tuh modifikasi para ulama sudah karena supaya nyaman. Itu ringkas yang paling ringkas di sini. An Buraidah bin Hasibi al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala, daripada Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, rawahu Muslim. Aku larang kalian daripada ziarah kubur, ziarahiha pulang. Nah, kayak itu Nabi kan. Nah, jadi ku larang kalian ziarah kubur, ziarahiha pulang. Nah, dua kali Nabi surah. Rawahu Muslim, zada Tirmidzi fa innaha tuzkarul akhirah. Kenapa? Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian akan akhirat. Nah, supaya kita ingat akhirat. Amun kalian ziarah kubur lalu kalian tahu di akhirat. Nah. Zada Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa tuzahhadu fid dunya. Nah, sering-sering ziarah kubur, ini hadis Ibnu Majah. Tadi Tirmidzi menambahi Ujay Mutomi tambahan hadisnya mengingatkan akhirat. Ibnu Majah lagi riwayat yang lain bertambah wa tuzahhadu fid dunya, ziarah kubur itu bisa menzuhudkan seseorang dalam masalah dunia. Nah. Masyru'iyatu ziyaratil kubur, disyariatkannya ziarah kubur. Wa targhib biha wa dzalika lil izzati wal ibrah. Dorongan pada ziarah kubur itu adalah karena pada ziarah kubur itu bisa memberikan nasihat dan memberikan pelajaran. Wa qad ajma'al ulama wa ala anna ziyarataha sunnatun lil. Sungguh sepakat para ulama bahwasanya ziarah kubur hukumnya sunat bagi laki-laki. Nah, nih, jadi sepakat sudah seluruh ulama ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunat. Jika ada bapak pian ziarah kubur. Nah, waqtalafu fi ziyaratin nisa, babidalah ulama pada masalah ziarah kuburnya perempuan. Faminhum may yara tahrima ziyaratihinnal kubura. Di antara mereka ada yang berpendapat haram ziarahnya bibinan akan kubur. Nah, ini alasannya liqillati sabrihinna wa kasrati jaz'ihinna, karena bibinyan tuh kurang sabar dan selalu keluh kesah. Nah, di sini itu menyebabkan jadi jarang ziarah kubur. Wastada ala dalika, nah mereka nang mengharamkan ini mengambil dalil bila'nir rasuli lihinna bil hadisil ati, dengan adanya laknatan dari Rasulullah bagi perempuan-perempuan nang ziarah kubur, karena hadisnya di sini ada. Nah, itu kan
Jadi amun kita tak beca nabuteng itu aja ya melarang bibinan ziarah kubur tuh. Tak beca. Makanya hadis itu berbeda-beda kan. Nah jadi haram makan itu dalilnya. Wa minhum may yara jawaza ziyaratihinna, di antara mereka ada yang berpendapat boleh ziarah kuburnya perempuan. Mustadilan, mereka mengambil dalil bi antara khisan nabi fi ziyarati ta'umur rijal wan nisa, dengan memberikan keringanan Nabi sallam pada ziarah. Nah itu menjadikan umum ziarah itu laki-laki dan perempuan. Wali annan nabiyya 'allama Aisyata ma taquluhu inda ziyaratil qubur, dan juga Nabi melajari Siti Aisyah radhiyallahu anha apa nang dibaca ketika ziarah kubur. Nah berarti kan agan apa melajari amun kada bacaan ziarah. Nah itu aja ulama. Nah jadi itu pendapat ulama na membolehkan. Nah itu bang ulama lah. Jadi kada kawa kita tuh berpegang sabuting hadis saja. Nah jadi ini membolehkan, dalilnya ada. Nah lengkap dalilnya juga. Kemudian wahadal jawaz indahum malam ta'atiz zairah bimunkarin au niyahatin. Nah bolehnya ziarah kubur ini selama nang ziarah tadi tidak berbuat kemungkaran atau menangis. Nah jadi itu boleh ziarah kubur. Jadi kesimpulannya boleh ziarah kubur asal jangan berbuat kemungkaran atau jangan menangis. Nah kayak apa buat kemungkaran di kubur? Meminta ke kubur. Nah itu nih padahal oleh buhan Wahabi minta ke kubur aja. Orang ziarah wali itu kan kita berdoa di depan kubur. Padahal mau minta ke kubur. Jadi padahal syirik wajar aja. Nya padahal minta ke kubur bang. Orang minta ke kubur memang syirik. Cuma kita kadang meminta ke kubur, meminta kepada Allah Ta'ala cuma dengan perantaraan orang kubur. Nah itu kan itulah sudah. Bila salah paham menyalahkan orang, walau katahe kajar, jong walau tahe aja, hanya kuning dilihat. Bejepai walau juga jahan itu kan dia karasan sama. Jadi nang melihat lain, jalan penglihatannya itu juga pemahaman lain. Makanya kan beban wabit tengahnya bibinian ziarah kubur aja kada boleh ziarah kubur. Memang ada dalilnya. Cuma kesimpulannya dilihat aja. Nang ziarah kubur ada dalilnya, nang kada ziarah kubur ada dalilnya. Jadi bagi kita kesimpulan bila hendak silakan ziarah lelaki ka bibini, tapi dengan syarat jangan berbuat kemungkaran. Nang kedua jangan niyahah. Niyahah tu marintih-rintih. Menapak-napak kubur mah pian nih, kami kada di pian nih lagi ngalih banget sudah ngalih banget sumbangan pian kada ada mati jangan sampai kita. Kan ada aja penggantinya di sini kada ada kan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallam la'ana zairatil qubur. Ini hadisnya siden. Malaknat para bibinian ziarah kubur. Akhrajahu Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Paham hadis taharimu ziyaratil kubur linisa, haram ziarah kubur bagi perempuan. Habis dah pada situ tadi, cuma itu alasannya sudah ada tadi. Lima yaqa'u minhunna hala ziyarati minal jaz'i. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi daripada perempuan-perempuan itu ketika ziarah daripada jaz'i. Jaz'i itu merunta-runta, menangis-nangis, bersadih-sadih di kubur tadi. Kebanyakan bibinian insiden. Nah lalu maka dilarang Nabi. Wasyaqal juyuba, dan mereka bisa merubik baju. Wala tamal hududa, dan juga min jaz'i wasaqil juyubi walatmil hudud, dan memukul pipi. Wa tadyi'i haqqiz zawji wat tabri wat tabarruz, dan juga menyanyiakan hak laki. Kalau jihad kubur kasihkan kadang lagi laki laparan rumah kada beli makane. Itu maksudnya kan. Amun ka laki disediakan aja ulun hajarah bahanya aina. Tidak ada di dalam tutudong depan makan ada apa-apaan itu kan. Pasang lagi kelaparan nah di sini.
Nah, watabarrus dan juga di situ mereka buka aurat. Nah, ini kenapa ini gawian orang-orang Syiah. Syiah nih. Nah, jadi artinya Syiah itu sebelum Nabi pun sudah ada. Jadi orang-orang Syiah itu kelakuan mereka itu adalah kelakuan orang jahiliyah. Syiah. Hati Syiah itu nya bila hari Asyura pian lihat aja sih itu. Hanya hari rayanya kan Syiah itu Asyura. Hanya di muka Karbala situ hanya memukuli awak sampai berdarah. Ditulisan di bawah jangan ditiru aja. Wah kada membaca nih itunya, aku melihat gambarnya aja. Syiah pokoknya bebulang-bulang berjago jenggot. Nah lo tak lihat bulang tak lihat jenggot Islam nih bujur nih. Nah hati-hati zaman wah ini Syiah. Nah, itu luar biasa Syiah wah ini kan. Ini mengembangkan ajarannya juga. Bahkan wah ini Syiah banyak ahli bait sampainya. Tahu bujur kadanya kita punya ayatnya karena Syiah ini misinya cinta keluarga Rasulullah. Tapi nang dicintainya keluarga Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah. Bukan Siti Aisyah. Siti Aisyah musuhinya. Nah itu misalnya bila memusuhi Siti Aisyah itu Syiah itu. Memusuhi sahabat itu Syiah. Bila membenci sahabat, memadakan sahabat salah itu Syiah atau Wahabi. Nah jadi situ pangpilbetnya kita Ahlussunnah wal Jamaah nih lan mubuhannya tuh. Ada kita Ahlussunnah wal Jamaah keluar nang nama masuk keluarga Nabi itu termasuk istri Nabi bapak. Nah nadinya kada Aisyah itu padahalnya masuk neraka di Syiah. Itu Syiah namanya kan. Ya, jadi Syiah itu sesat sudah. Syiah itu kada mau dipadakan Ahlussunnah wal Jamaah. Kami Syiah itu panggilnya. Syiah berkembang sudah di Indonesia nih. Luar biasa. Nah, bahkan masuk ke pemerintahan sudah hati-hati banget dilihat. Nah, nama gise-giseran tuh Syiah ampun ya sudah ini kadang-kadang tujuh. Enggak bisa sudah. Nah, di gise-gisenya angkat turang kada wani manggisir. Angkat suang di gise-gise mudahan tak gise juga kan. Tak gise kepada kebaikan itu nah. Nah, tagisir kepada kebaikan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah taala menjaga kita, menjaga melihara anak cucu kita, zuriat kita, kaum muslimin dan muslimat daripada segala macam bala musibah, daripada segala macam bencana dan daripada segala macam aliran ajaran i'tiqad yang menyimpang daripada aliran ajaran i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan Allah taala menjaga para ulama, para habaib, para ustadz, para dai, para guru, para masyayikh, para kiai, para pejuang keadaan kebenaran di kita Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, memenangkan mereka dalam perjuangan mereka. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan negara kita, negara Indonesia balatun tayyibatun warabun ghafur, balatun aminatan mutmainatan warzuq alaha minas samarat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung, bahagia, selamat dunia dan akhirat, mati beriman, membawa iman masuk surganya Allah Ta'ala tanpa dihisab. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita, dalam tubuh keluarga kita, anak cucu kita, jilid kita, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit zahir atau penyakit lebih daripada segala macam bala, wabah, musibah. Terutama apa ini isu-isu macam-macam lagi pulang Omikron jauh Ustaz Samad mamanya pulang nenek. Nah mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah itu dan apa yang berhubungan dengan itu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahir nabi wa bismillahir nabi wa bismillahir suratul fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أبدل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ ثواب من قرأنا من القرآن الكريم التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة ما فعلنا من أنواع الخير إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه والبيت أجمعين وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وإلى أرواح أبينا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ووالدنا وأولادنا وإلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم وزنا روحي شوريا صاحب النسي اللهم اغفر له وارحمه وبعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وبعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وبعف عنه اللهم اجعل قبله روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبله برة منه بار النار اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والشفاء والمغفرة والسلام والرحمة على أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على سوريا صاحب النسي اللهم اجعل قبله الضياء والنور والبسطة والسرور والبهجة والهبور وأنت ملك الغفور والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله من يومنا هذا إلى يوم النشور اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengumuman malam Kamis depan kita di sini akan melaksanakan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sekaligus haul guru sakumpul.
Jadi sekitar seminggu pang lagi. Nah, kemudian yang kedua malam ini gotong royong mau ngupas bewang anak ada lah. Ang kada ko mangupas maikot ka aja. Ada so pecet juki ngupas bewang nah kada aunya. Karena belajar kita kada sesuatu binyan pang geus bewang nya belajar. Oh karena bini kadedahan ini ngupas bewang bagus saja juga itulah. Nah jadi itu nah kemudian ini pengumuman undangan acara peringatan Maulid Nabi peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan dilaksanakan pada hari Senin atau malam Selasa tanggal 7 Februari 2022 Masehi atau 6 Rajab 1443 Hijriah jam 20 WITA setelah salat Isya.